बस इतना ही, पास में ही है, हम लोग का बगल का ही हुआ, हम लोग पड़ोसी जो जो नहीं गया। हमारे त्रिपुरा का लेडीज लोग जाते हैं, ये तो बहुत फेमस है, सभी को मैं पहनते हुए देखी हूँ। मोगा मेखला चादर जानते हैं ना, मोगा सिल्क जो हम लोग ने पहना है, हमारा लड़की लोग पहना है, वो है। আরে আমরা করি মোগা সিল্কের শাড়ি আমাদের খুব পছন্দ। हमारे वहाँ আমি মোগা সিল্ক অনেক দামি। हमारे वहाँ पर मोगा सिल्क जो बनता है ना, वो पूरा हाथ से वहाँ से ही इन्वेंट हुआ था मोगा सिल्क। और हमारा जो मोगा इंस्ट्रूमेंट है वो आपको मैं परिचय कर देता हूँ। ये हम लोगों का बिल्कुल बोर्ड एक बार बताएं। उसके बाद ये है बोमोरा, इसको इसको हमारे वहाँ पर पेपा बोलते हैं, पेपा मोहर अच्छा, और पेपा। अच्छा ठीक है, बहुत ही अनोखा और जबरदस्त साउंड है। उसके बाद ये है टोका, इसको हम बिहू में यूज करते हैं क्योंकि हमको सभी को एक रिदम लगता है ना, इससे हम लोग रिदम पकड़ता है इससे। इसका साउंड है ऐसा। এক্ষুনি তো তোমার ম্যাম इनका रिदम जो होता है ना वो बहुत তার सिंपल একটু है, হোমওয়ার্কটা हाथ से করে भी নাও। रिदम पकड़ सकता है ऐसा। हाथ होता है স্বপ্ন নিয়ে আকাশ কেন ডাকে এমন বারে বারে, উড়তে মানা কোথায় আমার বক্ষ বাঁধা পিঞ্জরে। आप लोग बिहू देखना चाहते हैं कि नहीं? অ আ ক খ আর ABCDর হাত ধরে बिहू देखना चाहते আমাদের हैं कि नहीं? সিঁড়ি ভাঙা শুরু হয়েছিল কোন শিশুকালে। পিঠে ব্যাগের বোঝা, সিলেবাসের নোট বয়ে চলা রাত দিন, মাঠ নিয়ে খেলা নেই, তবে নেট আছে, আছে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনন্ত দুনিয়া। কেরিয়ার গড়ে তোলার স্বপ্নে বোধ হয়ে শুধু ছুটে চলা, সামনে হাতছানি দিয়ে ডাকে সুদূরের মরীচিকা, পেছনে পড়ে রইল মানুষ। একসময় পিঠে ছিল ব্যাগ, আজ হাতে ল্যাপটপ। আমরা দুনিয়া খোঁজার কারিগর, হাঁপিয়ে ওঠা নেই, শ্বাস ফেলা নেই, এ মনের ওড়া নেই। উড়বে কোথায়? উড়তেই যে তার মানা, নিষেধ তার মুক্তিতে, সন্ধি করে বন্দিত্বে। ওরে বিহঙ্গ, কে দেবে মুক্তি তোমায়? যে পাখা জোড়া তোমায় উড়াবে বলে স্বপ্ন দেখা রঙিন আকাশ দেখিয়েছিল, তাকেই তুমি খাঁচার কারিগরে করেছ বন্দি। তোমার তাই কেরিয়ার আছে, মুক্তি নেই, গান আছে, সুর নেই, ডানা আছে, ওড়া নেই, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ নেই। হ্যাঁ, এই ভাবনার আঙ্গিকে